Nadakpan sang kapulisan ang isa ka mangunguma nga ginakabig top 4 most wanted person sa probinsya sang Iloilo bangod sa kaso nga rape pasado las 4:30 sang hapon sa sitio Giscana, Barangay Rizal, Barotac Vejo, Iloilo, Huwebes, Marso 12. Ginkilala ang suspect kay alias Tuto, 22 anyos, mangunguma kag residente sang Barotac Vejo, Iloilo nga ginakabig man bilang top 2 most wanted person sa municipal level. Ang pagdakop sa iya ginpatuman paagi sa warrant of arrest nga ginpagwa sang Regional Trial Court o kon RTC Branch 71 sa Barotac Vejo, Iloilo sang Marso 9 sining nga tuig bangod sa kaso nga rape nga may kaangtanan sa Republic Act 7610 sa diin wala sang ginrekomendar nga piyansa para sa iya temporaryo nga kahilwayan. Ang operasyon ginpatigayon sang Barotac Vejo Municipal Police Station upod ang Regional Mobile Force Battalion 6 Iloilo Police Provincial Office o kun IPPO, Provincial Intelligence Unit o kun PIU kag 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company o kun 2nd IPMFC. Sa karon, yara na sa kustudiya sang Barotac Vejo MPS ang suspitsado para sa nagakaigo nga disposisyon. Balita nagikan diri sa Quinto Distrito. Ini naman si K5 Reggie Plazuela de Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito, K5 News FM. Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.